مروفي ودي ضروري ويا إما يدير ذيكما ذا مداكل إلا القدر ديالنا ونمعون يا كان ولا ذوك النار نشنا. الانترفيو تديوني كيف كان الصور d'Algérie إلا ديون ووال يديزادن ذيك ميسو ورمين غير بلي قارو يسيقلا. Je pense que c'est un mot qui a dépassé sa pensée quand يميز دنان ماذاك انوي وكي اللي فاشيستا كي في الهدر داك كيكات الناس ماذي مغناس الماك إناياس با سبيسيالمون يا كينيكات إلا ديك سوال يعني خاطر أماكن لي ميليتون الماك تكين ديال لي فاشيست. Or le fascisme, il faut savoir ce que c'est. Le fascisme, c'est le régime de Mussolini, de 1933 jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un régime policier, militaro-policier. Les libertés publiques sont bafouées. Les différences linguistiques régionales sont étouffées. Le policier a le droit de faire ce qu'il veut du citoyen. Voici ce que c'est que le fascisme. Ce n'est pas le fait que un individu puisse exprimer une opinion un peu de droite, ou peut-être qui est un peu déplacée, disons. Le fascisme, ce sont ceux qui arrêtent nos enfants, nos militants. Le fascisme, c'est l'interdiction du drapeau kabyle et du drapeau amazigh en Algérie. يدير استمادي سي ميقولوا حكايه وسنه كي كانت لاد لا فيديو ميقولوا حال لندن نهار يبويو اناي امازيغ في سوياتيس ويدي تيدار ياك كسناس سوياتيس سمحتي كسناس في سوياتيس الناس واقي الدرابو الماك ولا ذا انايا مازيغ يتوحسب باللي الماك يبان كربوين يلان ذا مازيغ ذا قبايلي نلماك ولا ذي يدير نلماك هاك وما كان كيتقبلني وكنا ديك الشم غاردينا ولا نني. Donc le fascisme, c'est la députée qui a appelé à mon exécution. C'est ça sur lequel on attendait une intervention du grand sage, du grand chanteur, du grand talent qui est mon ami, Idir. Bon, je demande aux gens de ne pas en tenir rigueur et qu'on élève le débat. Je crois qu'il y a aussi à dire un mot sur la conjoncture. Je me pose la question si cette polémique n'a pas été voulue, n'a pas été suscitée justement par les propagandistes du régime algérien sous forme de diversion. ذيك كان ديك تموت القبائل تهدر فما كتاي نتيموننت وكنا تهدر غاف لا كاتالوني يدي لان نهدر غاف كمثنا يدير مذاك لان يشداز دوالنا غلا لا تقمت كارنا نكوني ليسونسيال رغولنا سي الكومبا pour l'indépendance de la Kabylie. Le MAC a convaincu toute la Kabylie et là les arguments qu'il faut. Aucun homme politique jusqu'à présent n'a produit la pédagogie qui est la nôtre pour expliquer ce qu'est l'indépendance de la Kabylie, le droit à l'autodétermination. C'est مستقبليت يميث الدم زي الماكس يكلم يميث فهم دا شي كلا ندخل سي كلم يميث قنع هي اليون ذاك افريد نتيمانيث افريد بوفران ايمان افريد نتيمانيث ستلويث وفين افريد بوفران ايمان ذوين كان يقلقن هي اليون ونتراجو مثلا يدير يوكن هذا دياس وزرق ملي هذا دياس ولا ننسى الروايه كي سكتنا
الوغ ما إلا كان يعني دي زاد سكواوالنا يلها سماح سي تمانا سي تعيط يمكن كان دينا.